ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اقتدى بهديك إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، موضوع حديثنا اليوم مواصلة لموضوع الماضي. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. والموضوع السلام في حياة المسلم في الدنيا والآخرة. فوني باو كروني دغو أنت للاهرة لتوهر على كدام أنغا باتو على كامناي أنغا جمهر على كتشايا ولا فوني باو أنغا بجمع ببرلا كما ميكا ودي جمع تمنيكا بارو ميكيشيلي ngabi amba kere kishili slama ga nyena maya kono dunya soni kono kishili slama ga nyena mala sinikiama amba nyina masar rahman fami bina fa min turnyuma ka dama alamu kala abara yere ka no yayi alamu kala. السلام في حياة المسلم في الدنيا والآخرة. عباد الله، السلام في الإسلام ليس مجرد تحية تلقى، بل هو قيمة عظيمة تشكل جوهر الدين وتؤثر تأثيرا بالغا في حياة المسلم في الدنيا والآخرة. فوني باو نافولا كو كشري إسلام يا دينا نكونا awa ate dana foli droma ambe foli mi genze ani nyoche komi anga baro temena kan juma temeni na chwam ate dana droma bal huwa qimatun azima. Kishili lo yoro bale bala anga dina ni kono kishili abedo anga dina ko baba bela jenina kishili abe nobo slamanga aka dunya nyana maya kono ani sinikiyama. أولا دور السلام في حياة المسلم في الدنيا. kishili slamanga nyana maya kono akera cheye akera musoye akera mokoroba akera denye yalo kishibe lo yoro jumani kika nyana maya kono kito dunya soni kono. الأول نشر المحبة وتعاليف بين الناس. كشي بك سببويه كاكانو دو أني نيومتشي كشي بك سببويه أمبي سونيو ما كانينا ما يكي نيومفي حتى ناصر لكو أنغا دينا ويرتي كليه حتى ناصر لكو أنت كان كلين فولا. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم. hadisa kira sallallahu alaihi wasallam aka hadisa la aban kalana kishirika lo yorola tumana mina ya fa aka saba unyana ako aute na tsega do argina kono fona limana ya dafani fona ka limana ya dafala awali limana ya do tese ka dafa fo au kanyo kan awakira sallallahu yorola akwa ka saba unwa yalo auta fendeka au kala fenawa femi na yake ani nyoche abike sababu e kanu be soro awani kanu soro la limaniya be dafa ni limaniya dafa la awina ke argina dumbaw ye ala kanene aw fara o jonsanu mawka wala rasul ko akasa wawma awa femi be ke sababu ye kauka limaniya u dafa ni limaniya dafa la awbe ko argina dumbaw ye awa kwa uye jijade ka foli
kishili ka foli jɛnsɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ min ye silamɛya ka foli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A y'o jɛnsɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka caya a bɛ kɛ sababu ye a bɛ ɲɔgɔn kanu. Awa n'aw do ka ɲɔgɔn kanu limaniya bɛ dafa. Ni limaniya dafala aw bɛ don Ala subhanahu wa ta'ala ka arijina kɔnɔ ka ne ni aw fara o jɔnsɔnmaw kan Ala m'o kɛ. اثنين السلام علامة الإيمان الحقيقي. kishili tamaselo mi be silamanga limaniya yɛrɛ yira abadenw na ko ni a ka limaniya dafali. Kishi de b'o yira. O hadisa kelen min filɛ nin ye n'an k'a fɔ o hadisa kelen min kɔnɔna na Rasul ko sallallahu alayhi wa sallam ko anw tɛna se ka don arijina kɔnɔ fo n'an ka limaniya dafala. Donc fɛn min bɛna kɛ sababu ye ka limaniya don dafa o de ye awa silamɛya ka foli sanuma min ye kisi ka duwawu ye ka di ɲɔgɔn ma. Donc o b'a yira de ko o kisili le bɛ kɛ sababu ye k'an ka limaniyaw dafa. Awa ni mɔgɔ o mɔgɔ ni foli ni ka nɔgɔ a ma a bɛ mɔgɔ fo silamɛ fo a bɛ min lɔ a tɛ min lɔ n'a y'a ye a bɛ nin foli sanuma ɲɛsin a ma o b'a ka limaniya dafa de yira. Ala ka ne ni aw ka limaniyaw dafa k'a d'an ma. I n'a fɔ a y'a yira cogoya min na la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Limaniya tɛ se ka don arijina kɔnɔ abadan fo n'a ka limaniyaw dafala waati min na. Assalam tahqiqul amnul mujtama. Made silamaw ni kisi sɔrɔla kin o kin na ni kisi sɔrɔla famille o famille na ni kisi sɔrɔla dugu o dugu la ni kisi sɔrɔla jamana o jamana na a bɛ kɛ sababu ye sigiɲɔgɔnw o bɛ jigimafa min ɲinina o ka sigi kɔnɔna na o bɛ hakilisigi min ɲinina o ka sigi kɔnɔna na a bɛ sɔrɔ an ka sigidaw la a bɛ sɔrɔ an ka sociétéw kɔnɔ a bɛ sɔrɔ awa an ka duguw kɔnɔ an ka jamanaw kɔnɔ n'an jijala ka kisili kɛ an ka tagamafɛn ye an ka tagamasira ye. Ala k'a nɔgɔya ne ni aw ma. السلام يعكس الأمن ويشجع على نبذ العنف والعيش بطمأنينة واستقرار. كشي ولي بك السبب يه أوكا أم بلا جني فرانيوكا أم بجي كاكرمس مسمو با أنيوكي أم بجي كاتونيوني كره كابو أنغا كيونا أنغا سيداولا. An bɛ sɔn ɲɔgɔn ma ka ɲɛnamaya kɛ ni ɲɔgɔn ye ka jigimafa sɔrɔ kisi de b'o kɛ. Ala k'o di ne ni aw ma Ala di an ka duguw ma an ka jamanaw ma. ثانيا دور السلام في حياة المسلم في الآخرة. kisili lo yɔrɔ jumɛn de b'a la silamɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ sini a sanni kɔfɛ sini kiyama. عباد الله السلام من الملائكة عند الموت المؤمن. كشي أبي دامنا سلما كان مؤمن كان تمنا منا نسيا ملكي يربينا أنا. الله سبحانه وتعالى كواكا قرآن باكنا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بعد إسلامه الله سبحانه وتعالى كو سورة النحل آية بسبع أنفلا الذين تتوفاهم الملائكة. أكو سلما بره سلما سنما ومنني كوتو دنيا سوني كنا نوكا أجلو بنا. Allah subhanahu wa ta'ala ka wakati mi do ma ɲɛnamaya sɔnni kɔnɔ n'a banna na Allah subhanahu wa ta'ala bɛna o ka kalifa minɛw la wakati min na a bɛ mɛlɛkɛw de ci o ma. Mɛlɛkɛw de bɛ na mɛlɛkɛ sanumaw o bɛ na k'o kanto ni silama bɛrɛbɛrɛ ma ni mumini bɛrɛbɛrɛ ma salamun alaykum
ala ka kisi bɛ aw ma aw jɔn de ko don aw minnu sɔnna kisili ye ma k'aw to ɲɛnamaya kɔnɔ aw minnu ka kisi sira tagama aw minnu ka kisi koman fɔ da la aw minnu ka kisi waliw kɛ k'aw to duniyaso nin kɔnɔ awa ni saya bɛna na aw ma waati min na Allah subhanahu wa ta'ala bɛ saya mɛlɛkɛ n'a ka gurupuw ci n'o nana o b'o kanto ilema ile silama bɛrɛbɛrɛ ma assalamu alaykum salamun alaykum Allah subhanahu wa ta'ala ka kisi bɛ ma udkhulul janna Allah subhanahu wa ta'ala ko an k'i nisɔndiya ile bɛna don arijina kɔnɔ kala fɛngan i ka kisiri tagama sira min tagama k'i to ɲɛnamaya kɔnɔ o bɛna kɛ sababu ye k'i don Allah subhanahu wa ta'ala ka arijina kɔnɔ an ka kɛ wali ɲumanw ka fara kisi sira min n'an ka tagama o de bɛ kɛ sababu ye k'an don Allah subhanahu wa ta'ala ka arijina kɔnɔ ye n'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala b'a to mɛlɛkɛw bɛ ninnu bishara tumana min na n'u b'u ka kalifaw minɛ o la nin bɛ mun de jira nin b'a jira de ko kisi tɛ fɛn denni ye Allah subhanahu wa ta'ala fɛ fɛn den tɛ an ka silamɛya nin kɔnɔ an ka jija kisi ka miiriyaw an k'o sira tagama a komakanw an k'olu fɔ a kɛwalew an k'o kɛ Ala k'a nɔgɔya ne ni aw ma ibadallah assalam fil akhirah tahiyatun fil janna bari silamɛw nin ye saya mɛlɛkɛ bɛ nana i ma waati min na nka kisili yɛrɛ kisili ka komakan o de ye arijinadenw ka foli ye sini caman arijinadenw bɛna ɲɔgɔn fo ni foli min ye k'o to arijina kɔnɔ o de ye kisili ka foli ye Allah subhanahu wa ta'ala ko a ka kuranaba kɔnɔ tahiyatuhum yawma yalqawnahu salamun Allah subhanahu wa ta'ala ko ama ni ayan na tahiyatuhum arijinadenw ka foli min n'o bɛna foli min ɲɛsi o ni ɲɔgɔn ma o bɛna foli min jɛnsɛn o ni ɲɔgɔn cɛ sini caman k'o to arijina kɔnɔ salamun k'o le ye kisili ka foli ye salamun salam kisili bɛ aw ma kisi bɛ aw ma o kisili anw b'o de foli kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yan assalamu alaykum Allah subhanahu wa ta'ala ka kisi bɛ aw ma wa rahmatullah Ala ka hinɛ bɛ aw ma wa barakatu Ala ka barika b'aw ma ni de anw silamɛw ka foli ye duniyaso nin kɔnɔ awa ni foli sanuman fana de ye arijinadenw ka foli ye k'o to arijina kɔnɔ Ala ka ne ni aw fara arijinadenw kan ibadallah assalam min Allah subhanahu wa ta'ala li ibadihi fil janna kishili tumana mina sayabi na naima kishili tumana mina ni be dona arjina kono kishili kabo Allah subhanahu wa ta'ala yere yoro ka nyashi arjina dawma Allah subhanahu wa ta'ala bena arjina daw fona fo ni foli mi ye ko to arjina kono ole kishili ka foli يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله سلام قولا من رب الرحيم الله سبحانه وتعالى كان في سورة ياسين سلام كفولي بأوما جون دكودو أرجنا جون دكودو سلام فولي بأوما كشلي كفولي بأوما كشلي كفولي بأوما كابو جون يرو kishili ka foli be aw ma ka bɔ Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ min rabbikum ka bɔ aw tigi yɔrɔ min ye Ala ye rahim masa min ye hinɛ masa ye bari silamɛw na Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ bɛna arijinadenw fo ni foli min ye o ye kishili ka foli ye n'o bɛ fɛn dɔ yira o bɛ kishili ka yɔrɔ de yira silamɛ ye duniyaso nin kɔnɔ silama ye tumana min na ni saya bɛ na n'a ma silama ye k'a to arijina kɔnɔ silama ye ka bɔ Allah subhanahu wa ta'ala fɔ k'a ɲɛsin a ma k'a to arijina kɔnɔ Ala ka ne ni aw fara o jɔn sanumaw kan badi silamɛw ibadallah nin de ye kisili ye nin de ye kisili ka yɔrɔ ye silama ma duniyaso nin kɔnɔ ani sini caman u b'a ɲini anw silamɛw de fɛ
ko silama a cɛman n'a musoman a mɔgɔkɔrɔba n'a denmisɛn o kan k'o yɛrɛ deli fɛn min na o kan k'o yɛrɛ deli fɛn fɔlɔ min na k'o to silamɛya diinɛ nin kɔnɔ an kan k'an yɛrɛ deli fɛn min na o de ye kisili ka miiriya an k'an yɛrɛ deli a la kisili ka kumakan an k'an yɛrɛ deli a la kisili ka kɛwale an k'an yɛrɛ deli a la o de b'an ka duniya so nin ɲa an bolo o de bɛna saya yɛrɛ nɔgɔya an ma o fana de bɛna kɛ sababu ye ka anw don Ala subhanahu wa ta'ala ka arijinɛ soba nin kɔnɔ Ala ka ne ni aw fara o jɔn sanumaw kan Ala y'an kɛ kisi jɔnw ye Ala miiriya kisi miiriya k'o d'an ma Ala m'o kɛla a kumakan k'a nɔgɔya an ye Ala m'o kɛla a kɛwale k'a nɔgɔya an ye Ala m'o kɛla an ka kinw an ka duguw an ka jamanaw ka bɛɛ lajɛlen fa kisi la Ala m'o kɛla an ye أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. Chers frères en islam, le thème de notre sermon aujourd'hui, c'est la suite du sermon passé, qui est la paix. La fois passée, on a eu à parler la paix en général. Mais cette fois-ci, la paix dans la vie d'un musulman dans ce monde et la paix dans la vie d'un musulman dans l'au-delà. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la pratique. Chers frères en islam, Assalamu fil islam laysa mujarradu tahiyyatun tulqa. La paix en islam ne se limite pas sur la salutation de la paix qu'on se lance, on se partage quotidiennement. Ça ne se limite pas à ça. Mais la paix a une valeur grande dans notre religion. La paix rentre dans toutes les grandes choses dans notre religion. La paix a ses impacts dans la vie d'un musulman, dans ce monde comme dans l'au-delà. Chers frères en islam, la paix dans la vie d'un musulman dans ce monde. La première, Nashrul Mahabba. La paix nous aide à partager énormément l'amour entre nous. S'accepter et vivre ensemble. La paix en islam nous donne cela. Dans l'hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit: vous ne rentrerez jamais dans le paradis tant que vous n'avez pas la foi complète. On ne peut pas avoir la foi complète si on ne s'aime pas. Et le prophète a dit à ses compagnons: ne voulez-vous pas que je vous montre quelque chose? Si vous le faites entre vous, vous allez vous aimer. Et si vous vous aimez, vous allez avoir la foi complète. Et la foi complète va vous guider dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons ont dit: Bala. Oui, enseigne-nous, montre-nous. Et le prophète les a dit: Afshu salam baynakum. Partagez énormément la salutation de paix entre vous dans ce monde. Partagez énormément la salutation de paix entre vous. Cela va vous conduire à vous aimer. Et l'amour entre vous va compléter votre foi. Et cela aussi va vous donner l'autorisation de rentrer dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah le fasse pour nous tous. Chers frères en islam, la paix dans la vie d'un musulman dans ce monde. Alamatul imanul haqi. La paix dans la vie de l'être humain dans ce monde enseigne, nous montre la foi complète, comme a été enseigné, mentionné dans l'hadith. Notre foi ne peut pas être au complet tant qu'on ne s'aime pas. Et qu'est-ce qui va nous conduire à avoir l'amour entre nous, s'aimer les uns les autres? C'est de partager la salutation de paix énormément entre nous. Donc cela veut dire que pour que ta foi soit au complet,
il faut aimer tes prochains. Il faut t'adapter à la paix dans tes esprits, dans tes propos, dans tes actes. Qu'Allah le facilite pour nous. Chers frères en islam, la paix, tahqiqul amn al-mujtama'i, dans notre société, dans nos villages, dans nos villes, dans notre pays. Si on veut avoir vraiment la sécurité, commençons à avoir la paix entre nous. S'il y a la paix, il va avoir la sécurité. Qu'Allah nous le donne. Chers frères en islam, Dawru salam fi hayatil muslim fil akhirah. Le rôle de la paix dans la vie de l'être humain dans l'au-delà. Assalamu min al-malaika inda al-maut. Cela commence lors de séparation dans ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alladhina tatawaffahumul malaika tayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Lors même de la mort, lors de la séparation de ce monde éphémère, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala envoie ses anges de venir arracher ton âme, si tu es un bon musulman, un croyant, qui a la foi au complet, qui a enseigné, qui a appris la paix dans sa vie et pratiqué la paix dans sa vie et enseigné même la paix dans sa vie, au moment de la séparation de ce monde, les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie envers toi commencent à te lancer la salam. Yaquluna salam. Quand il vient, il te lance la salam d'abord pour te tranquilliser. Salamun alaykum. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur toi. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Qu'est-ce qui est meilleur qu'au moment que toi tu quittes dans ce monde, tu quittes avec la salutation des anges qui te lancent la paix auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi. Qu'est-ce qui est meilleur que ça? Udkhulul jannah. Et ils ajoutent, rentre dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala par les actes, les bons actes que tu as posés pendant ta vie. Qu'Allah nous fasse parmi ces gens. Chers frères en islam, la paix dans la vie d'un musulman dans l'au-delà. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Allah nous dit dans le Saint-Coran, il dit au moment où les croyants rentrent dans le paradis, la salutation qu'ils vont entendre et qu'ils vont se lancer entre eux, c'est la salutation de paix. Salam, tahiyyatuhum. Il dit leur salutation dans le paradis, les gens du paradis. Yawma, le jour où il rentrera dans le paradis, salam, c'est la salutation de paix. Salam, salam. Qu'Allah nous fasse parmi ces gens. Chers frères en islam, la paix dans la vie d'un musulman, d'un croyant dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Yasin, Salamun qawlan min Rabbi Rahim. Au moment de séparation, les anges te lancent salam. Quand tu rentres dans le paradis, la salutation que tu vas lancer, c'est salam, salutation de paix. Après avoir rentré dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, va venir lancer la salutation de paix aux gens du paradis. Qu'Allah nous fasse parmi ces gens. Salamun. Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux gens du paradis, salamun. Que la paix de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, soit sur vous. Mais Rabbin, salutation de paix qui vient auprès d'Allah. Rahimun, le Seigneur de miséricorde. Qu'est-ce qui est meilleur que ça? Chers frères en islam, cela nous enseigne quoi? Que la paix, c'est un sujet important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un sujet important dans la vie d'un musulman dans ce monde. C'est un sujet important dans la vie d'un musulman dans l'au-delà.
Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à instaurer la paix dans nos esprits, qui nous aide à s'adapter des propos de la paix et qui nous aide aussi à poser des actes de la paix. Qu'Allah nous donne les mérites de ce qu'on a dit et qu'il nous donne des oreilles à écouter et à pratiquer ce qu'on a écouté. Allahumma ya wahid ya fard ya samad ya ahad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. أأنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا باستجابتك فها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. زدنا إيمانا بك إيمانا كاملا وقلوبنا قلوبا خاشعين لك وألسنتنا ألسنة ذاكرين لك ويقيننا بك يقينا صادقا. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أمن أوطاننا. اللهم أمن أوطاننا. اللهم أمن أوطاننا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Alhamdulillah bi kutubani burla kuma belebe dole kan ŋa ɲɛnamaya kɔnɔ min bɛ taa kɛ o kuma la ko kisi ye ni nanzara kan o ko ma ko la paix wala adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ silamɛya ɲɛnamaya kɔnɔ dunya ani kiyama donc ka yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ni ka mɛn ɲɛnamaya latigɛ ko ɲuman kɛla c'est que o kɔrɔ le ko an bɛ lafiya de la an bɛ laha de la donc ni lafiya ni laha tɛ yen ni hakilisigi tɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ tuma caman an bɛ fɛn mun ɲinina an ɲɛnamaya kɔnɔ a tɛ se ka sɔrɔ hakilisigi de b'a to an y'a sigi bɛ diya hakilisigi de b'a to o kuma la an bɛ don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ hakilisigi de b'a to fana an ya diinɛ de b'an bila baara mun na an bɛ se k'o kɛ i n'a fɔ an ɲinɛma fɛ cogo min na donc kosɔn silamɛya yɛrɛ ka o ɲini an fɛ kumakan na an y'a fɔ n'o ye foli ye a ko salamu aleykum warahmatullah o ye silamɛya ka foli ye min bɛ kuma la paix kan a banna ka ɲini an fɛ o la paix nin a ye kɛ an yɛrɛ kɛwale la donc an bɛna baara baara kɛ a ye kɛ ni la paix sira ye donc baaraw de b'a to an y'a sigi bɛ diya ni ka yan sela ka fara ɲɔgɔn kan ka na juma seli bi c'est que fɛnba dɔ de bɛ n'o ye la paix ye hakilisigi de bɛ yen olu kosɔn an sela k'o kɛ donc hakilisigi de b'a to an b'an ya bato kɛ dunya donc n'an k'o kɛ i n'a fɔ an yɛrɛ m'an fɛ cogo min na donc i b'a ye sini kiyama ala ka baraji mun la k'a fɔ an ye an m'o t'o sɔrɔ ka bɛn an ka ko kɛtaw ma donc o de ye la paix ye kuma bolila fɛnba mun kan an ka bi juma nin kɔnɔ olu tun y'o ye donc an fana bɛ jamana mun kɔnɔ n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye an fana bɛ wagati mun na walanda mun don an mako b'a la kosɛbɛ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que min nana a bɛ fɔ fɛn ma ko élection n'o ye vote wagatiw ye jamanaden ka hakɛ lo bɛɛ y'a wajibina ko lo k'a fɔ i ye taa ka t'i ya votew kɛ mais a bɛ kɛ ni kuma ko dɔw le ye silamɛya yɛrɛ fana b'an bila min na o tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ mɔgɔ dɔw le fɛ jagoya mɔgɔ dɔ bɛ i ko dɔ fɛ dɔ bɛ i tɛ k'o fɛ nka i bɛ min fɛ i b'o manifester i b'o yira ka bɛn i ka vote kɛli le ma a tɛ kɛ ni kɛlɛ ye a tɛ kɛ ni mankan ye. A sela an ma yan a bɛnna an ma a diyala an ye a bonyana an ma an bɛ se ka min fɔ min ye Côte d'Ivoire ta an bɛ nana élection mun kɛ nin ala a tɛmɛko ɲuman kɛ ala bila an si kɔnɔ ka a tɛmɛko ɲuman kɛ k'a kɛ hɛrɛ la après les élections k'o kɛ hɛrɛ an bɛɛ ma ala sabaliw d'an ma surtout ala sabaliw d'an ma parce que wagati nin c'est tellement sensible hali ni i ko kɔhɔ dɔ bɛ se k'a interpréter autrement i le essayer dusu la quoi surtout silamɛya yɛrɛ bɛ la paix min fɔ an y'a silamɛya au quotidien la an n'u ta ye kɔni
An ta kumakan bɛɛ y'o le ye. Voilà, fɔ n'i ma silamɛya faamu, sinon silamɛya yɛrɛ kumakan bɛɛ ka taa fajiri fɔ ka taa s'a laban ma. An bɛ dususuma kuma le fɔ, an bɛ la paix le fɔ. Donc hali bi Ala sabali d'an bɛɛ ma quoi. Ala sabali d'an bɛɛ ma. Ala jamana nin kɔrɔta. Mun dusuni bɛ Ala jisuma bila o dusu kan. Mun dusuni bɛ Ala jisuma bila o dusu kan. Ala an bɛɛ don da kelen fɛ, Ala an bɛɛ bɔ da kelen fɛ. Le thème du vendredi, c'était sur la paix et la cohésion dans la vie des musulmans ici-bas et dans l'au-delà. Donc la paix dans la vie des musulmans, c'est important, c'est nécessaire et c'est une obligation aussi. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de prôner la paix dans la parole, dans nos paroles, dans ce qu'on dit. Il dit « Afshu salama bainakum » comment dire, partager la paix entre vous dans la salutation. Et la paix aussi ne se limite pas dans la salutation, ça va au-delà de cela. Ça va dans les actes, dans les paroles, dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Donc le bon musulman, c'est celui-là même qui prône la paix, qui partage la paix entre lui et ses voisins, entre lui et ses frères qui sont dans la même religion ou qui ne sont pas dans la même religion, qui sont même les mêmes ethnies ou qui ne sont pas les mêmes ethnies. Donc c'est ça même l'islam demande à un bon musulman, de prôner la paix. Donc le thème est bienvenu parce que nous approchons à un moment qui est sensible, qui sont les moments des élections présidentielles. Donc l'imam a bien choisi le thème qui est la paix dans la vie d'un musulman. Donc le musulman manifeste son adhésion à son parti et à celui qu'il aime. Mais cette manifestation ne se fait pas par la violence. Ça se fait par les unes, aller voter tranquillement et être un individu qui partage la paix avec ses voisins, avec tous ceux qui se trouvent sur le même territoire que lui, qui est la Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Donc le musulman, dans sa religion, il est demandé, c'est une obligation sur lui de partager la paix dans sa parole et dans ses actes. Donc nous remercions l'imam qui a prêché aujourd'hui, ce vendredi, sur le thème de la paix. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension et qu'il nous fasse des musulmans pieux et sincères, Inch'Allah.